Jɛmukan min bɛna yira aw la a hakilina ɲuman bɔra APCDH ka projet Foot Citoyen Express la a jukɔrɔma dondonba o ye ambassade du Danemark ye ale ni Famok. فيه ولدت وعشت وأبقى أدعو أن يحفظه الله وطني وطني الغالي وطني وطني الغالي وطني ما أجمله وطنا يبدو روضا حلوا حسنا. Foli ani tanni ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na aw minnu sigilen filɛ k'aw ka jabarani mandi lajɛ ni o ye tele ɲɛta ye Mali kɔnɔ farafinna gun sanfɛ ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen na an ka foli bɛ se aw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye jɛmukan ye min bɛ ɲɛnamaya tele ɲɛta yɛrɛ jabarani so sanfɛ dɔgɔkun dɔgɔkun ni an k'a ma ko militant citoyen ka ɲɛsin kɛ fasoden ɲumanya o yɛrɛ bɛ se ka sabati an dusukun na cogo jumɛn na wulikajɔw ni cɛsiriw jumɛn bɛ se ka bila an kelen-kelenna yɛrɛ fɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma min b'a to anw ka jamana a bɛ degun min kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ a degun kɔnɔna na cogo min na ni anw ka jamana ta k'a lajɛ degunba min ni o bɛ anw ka jamana kan ni kodɔnbaw bɛnna o kan o de ye k'a fɔ faso yɛrɛ kanu o ka dɔgɔ an caman yɔrɔ walima dɔnbaliya dibi o bɛ an caman yɔrɔ ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ foroba cakɛyɔrɔw ka taa se a cakɛyɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ o baarakɛyɔrɔw la o kama ka to ka wele bila ma ni maaw ma minnu ye maa hakili juru caaninen walima minnu ye maa kodɔnnaw ye k'u wele ka na ni jɛmukan in kɛnɛ kan min b'a to an bɛ se ka na ɲɔgɔn bilasira o hukumu kɔnɔna na bi militant citoyen jɛmukan kɔnɔna na wele bilara Mankal Tarawele ma Mankal Tarawele ale ye maa hakili juru caaninen kiiri ko ta fanfɛla la ani ale bɛna kuma Mali yɛrɛ wasabulon kan ni an b'a fɔ a ma Assemblée nationale ni ye wasabulon ta k'a lajɛ jumɛn don dɛ jɔyɔrɔ jumɛn b'a la jamana yɛrɛ kɔnɔna na walima jɔyɔrɔ jumɛn b'a la bɛɛ yɛrɛ sabatili la ni an ko ma ko démocratie ni assemblée tɛ yen a bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ ɲininkali min bɛna kɛ Mankal Tarawele la a na se ka jaabi di an ma o la ka foli lase aw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin jɛmukan min ni a filɛ nin ye ni an b'a fɔ a ma militant citoyen a bilalen don sen ka projet Foot Express citoyen fɛ ka kɛ ni Danemark lasigidenso min bɛ anw ka jamana kɔnɔ u ka dɛmɛ ka taa se fond d'appui au moteur du changement n'o ye an b'a fɔ ma Famok olu fana ka wulikajɔ walima olu ka cɛsiri bɛ a ko nɔ la ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani tele ɲɛta yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra sababu ye ka nin baara in bila sen kan ni an b'a fɔ a ma militant citoyen ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma yanni an ka don ɲininkaliw kɔnɔna na karamɔgɔkɛ salamu aleykum. Aleykum salam. Tarawele. Ayiwa ka foli lase nin waati in na tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma farafinna gun kan ka taa se diɲɛ yɛrɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa ka foli kɛ nin waati in na Mankal Tarawele. n b'aw fo tele ɲɛta ɲɛmɔgɔw n bɛ bɛɛ fo minnu sera ka hakili sɔrɔ ani association ye minnu tɔgɔ fɔ ani ambassade du Danemark ka hakili miiriya sɔrɔ ka se ka nin baro sugu sigi walasa ka jamanadenw kunnafoni jamana taabolo ni fanga bolofaraw bɛ cogo min na danfara minnu b'u ɲɔgɔn cɛ an ka se ka ɲɔgɔn faamuya o kow kan hakili la waleɲuman don ni tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ tele ɲɛta filɛbagaw wa n'a lamɛnbagaw n bɛ foli bila ka taa olu fana ma ka bɛɛ fo. Tabarikala. Ayiwa an bɛ i yɛrɛ fo ka i waleɲuman dɔn Mankal Tarawele bamananw bɛ a fɔ cogo min na hali y'a sɔrɔ tuma dɔ la gɛlɛya b'a la k'a fɔ maa lakali ma i yɛrɛ da nka ka tele ɲɛta filɛbaw ka u ladɔnniya nin waati in na min ma ko Mankal Tarawele a ka se k'a yɛrɛ kofɔ dɔɔni tele ɲɛta filɛbaw i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. Bon i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a ka gɛlɛn mɔgɔ ka se ka i yɛrɛ fɛn f'u yɛrɛ kan cogo dɔ la n bɛ se ka bakuruba damadɔ dɔrɔn ta ka yira k'a fɔ n ye sariya kalan de kɛ n ka ekɔlibaw la n y'o de kalan ka tila ka kiiritigɛ kalan donc n ye baara daminɛ ka kɛ kiiritigɛla ye Kayi kiiritigɛso la n ye san damadɔ k'u la tagalen ɲɛfɛ n tila ka sigi kiiritigɛso minisiriso min bɛ kiiritigɛ kunna n sigira yen ka kɛ kɔrɔsigi ye san damadɔ ka tila ka bɔ yen ka taga Kuluba présidence la n ye
santan jate de ke président kɛrɛfɛ ni Amadou Toumani Touré malika barakerola ale ka kɔrɔsigi kun ye tilala ka bɔ yen ka taa Faransi ka kɛ Mali consul lasigiden minnu bɛ yen minnu ka baara ye ka i cɛsiri an ka jamana den minnu bɛ kɔ kan ka olu ka kunkanko ɲɛnabɔ donc n kɛr'o ye Faransi san damadɔ fo 2015 2011 fo 2015 san 2015 hakili la donc seginna ka bɔ la bibi na n bɛ baara kɛ lamɛrikɛn jamanaw ka cakɛda dɔ bɛ yen an b'a ko USAID olu ka u ye baara yɔrɔ dɔ boloda ka ɲɛsin kirikow ma donc n y'o bolofara dɔ ɲɛmɔgɔ ye bibi na alhamdulillah an bɛ yen de tabarikala ayiwa ni bɛɛ lajɛlen dɔɔnin kɔfɛ an fɛ ni diyara n ye kosɛbɛ bari an b'a dɔn k'a fɔ Mangal Tarawele jɔyɔrɔba caman bɛ anw ka jamana kɔnɔ a ka diya Ala an ka jamana yɛrɛ kɔ kan i ye jɔyɔrɔ minnu k'olu fa bi e bɛ an bolo kɔrɔ nka an ka masala fanba bɛna boli fɛn min kan o de ye wasabulon ye ni an b'a fɔ a ma Assemblée nationale ni maa ko kɛ k'a fɔ Assemblée nationale k'a ɲɛfɔ malidenw ɲɛna faamuya jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la wasabulon yɛrɛ ye jumɛn Assemblée nationale n t'i ka ɲininkali la n'a jate minɛ an bɛ fanga mun na n'an b'a fɔ ko démocratie dɔw b'a fɔ ko bɛɛjɛ fanga n'i y'a jate minɛ kuloma saba ba de bɛ bɛɛjɛ fanga la a sigilen don kuloma saba kan i n'a fɔ guwakulu saba voilà guwakulu fɔlɔ u b'a fɔ o ye président ni a ka gouvernement ye a bɛ f'o ma ko exécutif pouvoir exécutif voilà o ye guwakulu fɔlɔ ye filanan o ye wasabulon ye minnu bi sariya sɛbɛnw ta ka sariya waleyaw ta jamana kɔnɔ o ye filanan ye sabanan o ye kiriko wasabulon ye minnu bɛ kuma kiri kan olu bɛ yen ka danfara kɛ ni faamuyali ma sɔrɔ gun tɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ ka faamuyali lase tɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc o de kama u b'a fɔ i tɛ se ka bɛɛjɛ fanga kofɔ cogo si n'i ma olu kofɔ cogo si wajibi de don mais n bɛ fɛ ka mun fɔ n bɛ fɛ ka hakilijagabɔ de kɛ ka yira k'a fɔ a bɛ maaw dɔw ɲɛna ko tubabu de nana ni wasabulon ye an ka jamanaw kɔnɔ n'i y'an ka fangaw sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ kabini lawale la n bɛ se ka misali ta parce que ne yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na n'o ye Moti jamana ye fanga dɔ tun sigira Moti jamana na o y'a sɔrɔ tubabu tun tɛ yen a fɔ ko Dina Seku Amadu de tun y'o ɲɛmɔgɔba ye Seku Amadu n'a y'a ko mɛn voilà Seku Amadu ka fanga a kɛlen ka fanga sigi san 1980 ani 18 a ka fanga sigilen a y'a yira k'a fɔ k'ale kelen tɛ se ka fanga boli jamana kɔnɔ donc a ye sɛbɛn ci k'a bila ka dɔnnikɛlaw ɲininka u hakilila t'a la jamana kan ka taa bolo jumɛn de kan i y'a faamu o kɛlen a ye tarikuw ci dɔnnikɛla 100 de ma minnu y'a jaabi mɔgɔ 40 olu de ka jaabili tun ka ɲi ni tɔw bɛɛ ta ye a y'olu sugandi k'a gɛrɛ a yɛrɛ la k'a sigi donc n'a bɛ fɛ ka sariya mun ta diinɛ kɔnɔ a bɛ sariya nin ci olu ma fɔlɔ k'a lajɛ ka sɛgɛsɛgɛ est ce que sariya mun bɛ fɛ ka ta est ce que a ni silamɛya ka kan est ce que a tɛ jamanadenw degun donc fo k'olu de sɛgɛsɛgɛli kɛ ka yamaruya di k'a fɔ Seku Amadu i fɛ ka sariya mun ta i bɛ se k'a ta a n'a ka kan nin kɛra ka sɔrɔ nanzara yɛrɛ nin y'a sɔrɔ tubabu yɛrɛ ma sanfɛ yan fɔlɔ mais f'i ka n'i ma an ka kɔrɔlenw ɲininka i tɛ se k'olu dɔn a bɛ k'i na ko tubabu ka fɛn natilen de don an fɛ yan nin tun bɛ yen fɔlɔ i y'a faamu an bɛ wasabulon mun kofɔ ni tubabu nana n'a ye an ka jamana kɔnɔ depuis an ma indépendance sɔrɔ n'o ye yɛlɛma hɔrɔnya ye kabini an m'o sɔrɔ a dɔ tun bɛ yen colonisation tuma fo vote tun bɛ kɛ n'i y'a jateminɛ Modibo Keyita ninnu Ala ka hinɛ u la Mamadu Konate ninnu Fidi Dabo ninnu Amadu Diko ninnu Hofɛti Banyi ninnu a bɛɛ tun ye wasadenw de ye
France Assemblée nationale la nka tagalen ɲɛfɛ u kelen ka yan'an ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ u tun assemblée sigi an yɛrɛ ka yɔrɔ la a fɔ ko assemblée territoriale i y'a faamu wasabulon mais o y'an ka yɛrɛ ka assemblée ye donc députés sigira yen n'i y'a jateminɛ yan'an ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ ni ma fili san 1950 ani 57 élection mun kɛra o la kalafili mun kɛra o la RDA tun ye wasaden 35 PSP tun ye wasaden 5 ye o bulon kɔnɔ olu de ni Sénégal wasadenw jɛra ka indépendance ta k'a di Mali ma ka fédération di Mali an yɛrɛ tila k'an yɛlɛma hɔrɔnya ta kɔfɛ i y'a faamu donc o ye hakili jigin de ye pour que u k'a dɔn a fɛnw bɔra yɔrɔ min na ka dɔn fɛnɛ a ma daminɛ bi voilà donc ten de don donc wasabulon sigira kabini première république la Modibo Keyita ka fanga ka tila ka na fanga minnu nana o kɔfɛ deuxième république n'o kɛra Musa Tarawele président Musa fɛ ka na fɔ troisième république Alpha y'o tu tigɛ fo n'an bɛ don min na ko bi donc wasabulon nana ten de wasabulon fanga la wajibi de don parce que ni n y'a fɔ cogo min na minnu ye exécutif ye président n'a ka gouvernement olu ye ka baara ye ka siri ni fɛɛrɛw cɛtigɛ pour que jamana ka se ka jamanadenw ka se k'u sago sɔrɔ baara ka se ka kɛ jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la ka baara o de hamina ko ye mais pour que a ka fɔ k'u bɛ baara mun na u ni fasodenw jɛkan de don fo sɛbɛn ka taa kiri ka taa ka sɛbɛn ka taa sariya sɛbɛn ka taa wasabulon kɔnɔ wasadenw fɛ mun ye an bɛ se ka fɔ jamana kɔnɔdenw ka ciden fanga ka se ka kumakan sɔrɔ olu yɔrɔ walima ka dalakan sɔrɔ olu yɔrɔ min bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ka fɔ k'an jɛnna n'a ye fɛn min fɛ an bɛ fɛ ka baara mun kɛ n bɛ misali ta a ka fɔ ko sisan ko Kayi mara la an bɛ fɛ ka dugukolo dɔw labɛn pour que sɛnɛ ka kɛ hectare hakɛ nafolo kan ka don a dugukolow la pour que u bɛɛ ka se ka fɛsɛfɛsɛ fo ni jamanadenw ka jɛn n'a ye k'a fɔ ko jamakan don a tɛ se ka na k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔw ka yɔrɔw bɔsu la ten o donc ten de don donc wasabulon kɛli jamana kɔnɔ bɛɛ fanga kɔnɔna na wajibi de don parce que o b'a jira k'a fɔ ko minnu ka baara ye ka fɛɛrɛ tigɛ walasa jamanadenw ka lafiya u k'u kamana ko ka se ka ɲɛnabɔ ani minnu fana bɛ yen jamanadenw tɔgɔ la u da bɛ fili kelen kɔnɔ. Nka Mangali Tarawele n'i ye nin baara in jateminɛ k'a la i n'a fɔ i bɔra sisan ka wasabulon ɲɛfɔ an ɲɛna n'i ye wasabulon yɛrɛ lajɛ kabiri anw ka jamana tariki ni a dɔfɔw la a ma daminɛ bi nka i bɛna ye k'a fɔ n'i ye wasabulon ta k'a lajɛ a ka kan ni maaw ye an bɛ se k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ka kɛ maaw kalannen o walima maa faamuyalen wa bari jamana kumalatigɛw walima a kungo yɛrɛ ɲɛnabɔba fanbaw walima sariya ko ta fan fɛ u bɛna daminɛ de ɲɛkɔrɔ o kan ka kɛ maaw ye min fɛnɛ ni maa kalannen don walima maa hakili juru carinen fɛnɛ don dɛ ka kɛɲɛ ni a kisɛ ye. Ba ne ka faamuya cogo la n'i ko ko mɔgɔ kalannen dɔrɔn o bɛ sɔn ka ko gɛlɛya dɔɔni parce que an bɛ jamana minnu kɔnɔ n'i ye Mali yɛrɛ jateminɛ bi i b'a sɔrɔ mɔgɔ ma taa l'école la olu de ka ca mɔgɔ ma taa école la o de ka ca ne hakili la o ka ca ni min taara école la voilà ne hakili la mun ka gɛlɛn wasabulonko la wasaden minnu kan ka taa yen u k'a dɔn u bila yen kun jumɛn de kama u k'u ta kun dɔn parce que o de don n'i ta kun dɔn fɛn mun na hali n'i ma kalan hali n'i ma école kɛ ni jamanadenya n'a baara kɛcogo n'a ŋaniya b'i kɔnɔ baara kɛcogo ɲuman ŋaniya b'i kɔnɔ i bɛ fɛ baara ka kɛ ka ɲɛ jamana kɔnɔ hali n'i ma taa école hali n'i ma tile kelen sigi ka bɔ ka école la ni cɛsirilen don i bɛ se ka i haminako sabati donc ne ka faamuya cogo y'o de ye parce que n'i ko i bɛna kɛ ko mɔgɔ kalannen ko walima parce que fɔlɔ olu bɛɛ tɛmɛna wasaden sigi la o n'i y'an ye misali ta jamana wɛrɛw la tubabu jamanaw na waatiw tɛmɛna olu fɛ pour que ka se ka sigi wasaden bulon kɔnɔ fo nafolo hakɛ dɔ ka k'i bolo fo nafolo hakɛ dɔ ka k'i bolo sinon i tɛ se ka taa i tɛ taa jamana dɔw bɛ ten jamana dɔw kun o tɛmɛna jamana dɔw la mais bibi na a carina bɛɛ n'a ka kan
bibina bena ka kan bena be kan kana wasa bulon kono dan farama ke ka ko fi ga école ke fo diplôme ga ki bulo ba ko tumna defo walma baki non non ulu ni ngalte ke akila jamna di maya de ka gele iki na kundon ni nana ka don ibe mbara de kama parce que ni a jatemne ni wasa bulon bara jatemne iba la je ka fo u ka bara charinen no san kono bakuruba fila de la bakuruba kelen bɛ daminɛ octobre kalo la y'a faamu ale bɛ kɛ kalo 2 ani tilancɛ jate o ye bakuruba fɔlɔ baara ye bakuruba filanan baara bɛ daminɛ avril o bɛ se ka kalo 3 kɛ donc n'i ye san yɛrɛ kuru jate minɛ a bɛ komi kalo 6 de don o don wajibi a ka taga baara kɛ n y'a jate minɛ a bɛ taa wasa bulon na parce que sɛbɛn minnu bɛ yen ni gouvernement min fɛ k'a ta jamana baarako la o sɛbɛn ninnu fo ka lase wasa bulon na fɔlɔ n'a sera wasa bulon na u bɛ fɛnw sigi u b'a fɔ ma ko jɛkulu baarakɛ jɛkulu a ko commission de travail o de bɛ sigi ka sɛbɛn nin lajɛ n'u ye sɛbɛn lajɛ ka kalan k'a faamu u bɛ ministre wele k'a ɲininka ministre bɛ fɛ ka nin baara nin kɛ ni est-ce que ye nin jate walma est-ce que ni yɔrɔ ninnu jate baara kɛcogo la baara kɛcogo ɲuman na u bɛ ministre u bɛ sɛgɛsɛgɛli u bɛ ministre ɲininka n'u bɔr'o la u bɛ se ka dugu mɔgɔ ɲuman dɔw wele k'u ɲininka ani mɔgɔ kalannenw mɔgɔ faamuyalenw k'u ɲininka n ye misali mun ta sɛnɛkɛlaw ka baara sira ta fanfɛla la n'aw ka bɛ dugukolow labɛn san pour que ka aménager ka sɛnɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ ka ji lase a yɔrɔ ma ka ɲɛ donc fo duguden minnu bɛ a ka wele bila olu ma k'u ɲininka tiɲɛ an galon ministre mun bɛ yen minnu bɛ sɛnɛkɛlaw kunna fo a ka olu fana wele k'u ɲininka ka faamuyali sɔrɔ k'a dɔn n'a baara kɛra est-ce que a tɛ mɔgɔw dɔw degun est-ce que mɔgɔ dɔw ka dugukolo kan ka minɛ u la donc fa k'olu bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn yanni sera ka taa n'o kɛra tuma min na de n'o baara banna tuma min na de baara bɛ taa wasabulon yɛrɛ ka jɛkuluba tɔnsigi jɛkuluba kɔnɔ n'a fɔ ko plénière y'a faamu n'a taara plénière la don min na mɔgɔ bɛ yen jɛkulu minnu sigira sɛbɛn sariya sɛbɛnni kan minnu bɛ sariya sɛbɛn k'a fɛsɛfɛsɛ bɛɛ k'a dɔn mun don bɛɛ bɛ hakililata di ministre bɛ ɲininka mɔgɔ wɛrɛw bɛ ɲininka u b'a fɔ minnu ma minnu ni fanga bɛ ɲɔgɔn kan fɔ olu bɛ kuma minnu ni fanga tɛ ɲɔgɔn kan fɔ olu fana bɛ kuma parce que olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wasabulon kɔnɔ donc ni bɛɛ ye hakililata di tuma min na a bɛ fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn ni taabolo kan ka kɛ mun ye ni sera kan ka taa walima ni a tali ma se fɔlɔ n'an bɛ se ka jɔ fɔlɔ ka munun ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la hali bi wala an ka se ka faamuyali sɔrɔ donc a baara tɛ baara fitinin ye parce que n y'a fɔ cogo min na i b'o kalo 6 bɛɛ kɛ don o don i kan ka taa normalement baara wasabulon kɔnɔ ka t'i sigi ka réunion ni fɛnw kɛ n'i tilal'o la kalo 6 tɔ min bɛ tu i bolo i kan ka taa i élira minnu y'i sigi minnu y'i ta i ka t'u yɔrɔ k'u ɲininka o hamina kow la minnu ye u ka danaya da i kan a ka kan i ka t'u fara ka t'u sɛgɛrɛ k'u ɲininka an ye nin sariya sɛbɛn ni sariya sɛbɛnw de ta wagati tɛmɛnen aw kilata ye mun de ye ou bien sariya sɛbɛn nin kɔrɔ ye nin de ye a dabɔra nin de kama nka mankan nin ka suma anw ka jamana kɔnɔna na dɛ a tɛ fɔ nin de ma nanzarakan na ko réquisition n'o ye kɔmasegi ye ka segin ka taa jamana kɔnɔdenw yɔrɔ ka taa a daw tulo kan ka fɔ nin baara in de kɛra nin hakilina in de sara an fɛ a bɛ fɔ ko restitution voilà restitution n'o ye kɔmasegi ye nka o baara in ka suma anw ka jamana kɔnɔ député i bɛ se ka nɔ minɛ na wa walima sanction de kan ka ta contre la ni san 5 dafara jamana kɔnɔdenw se jumɛn b'u ye ka nin waleya bɔ u da la walima ni a ma diya u ye u bɛ se ka fɛn kɛ nin na wa bon député bɛ taa wajibi san hakɛ u bɛ ta o de kama o u bɛ taa u b'a fɔ mun ma ko mandat u bɛ sigi de san 5 député tali ye san 5 fo san 5 ne hakili la ni député mun taara san 5 kɔnɔ n'i sera k'i ka baara kɛ a kɛcogo la en tout cas sɛbɛnw ye minnu yira
parce que n'i y'a jateminɛ assemblée wasabulon sɛbɛnw a dɔ fɛsɛfɛsɛlen don an yɛrɛ ka jamana sariya sunba kɔrɔ n'a fɔra ko constitution a dɔw baara dɔw fɛsɛfɛsɛlen b'o kɔnɔ baara dɔw fɛsɛfɛsɛlen bɛ u yɛrɛ ka sɛbɛn kɔnɔ u b'a ko règlement intérieur i y'a faamu donc n'i sera k'o fɛnw bɛɛ timɛ a ka kan ka kɛ cogo min na n'i sera ka kow bɔ a sira fɛ a ka ca Ala fɛ ni kalafili kɛra tuguni minnu ye danaya d'i kan u tila ka danaya d'i kan siɲɛ wɛrɛ o i y'a faamu dɔw kɛra wasaden ye san 20 nin kɔ an ka jamana kɔnɔ yan san 5 san 5 u bɛ taa kɛlɛ ma k'u ka ko la wɔyɔ ma k'u ka ko la m'a dɔn n'i y'a faamu voilà dɔw fana bɛ yen olu ta ye olu dabila u b'a ko mandat kelen ni ye mandat kelen ni ma baara kɛ a kɛcogo la ni segin kɛra kalafili kan e ko k'i kan ka baara kɛ cogo min na i kan ka mɔgɔw lafaamuya k'u lakodɔn k'a fɔ i kɔni tɛ yen k'a fɔ i bɛ yen dɔrɔn ten i bɛ yen i ka baara kama ani jamana kunkankow fana kama n'i y'o baara kɛ a ɲɛma ni hakili la hali ni kalafili kɛra siɲɛ 10 i bɛ taa siɲɛ 10 alhamdulillah ne ka faamuya cogo kɔni y'o de tabarikala ayiwa Mangal Traoré n'i ye wasabulon ta k'a lajɛ i n'a fɔ a bɛ anw ka jamana kɔnɔ cogo min na démocratie jamanaw a bɛ o fɛnɛ kɔnɔ o cogoya kelen na nka anw ta ani Faransi ta u bɛ cogoya kelen don wa bari an y'a ye k'a fɔ wasabulon dɔw bɛ jamana dɔw kan minnu yɛrɛ ni u bɛ se ka sugantili kɛ k'a fɔ premier ministre yɛrɛ ka bɔ wasabulon kɔnɔna na o ni anw taw cogoya walima wasabulon yɛrɛ bɛɛ lajɛlen a sigicogo ye kelen wa diɲɛ kɔnɔ démocratie la en fait dugu ni ko jateminɛ dɔɔni yɔrɔ bɛɛ n'a tiɲɛw tɛ kelen yɔrɔ bɛɛ u b'a fɔ cogo min na fɛn dɔ bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye yan an ka dugu la bi mais jamana wɛrɛ la i b'a sɔrɔ sɔsɔli bɛ se ka don a ko la o ye tiɲɛ donc o hukumu kɔnɔna na jamana bɛɛ n'a ka tiɲɛw don an fɛ yan Mali la wasabulon kelen de bɛ yen wasabulon kelen de bɛ yen donc mais i ye Faransi ka misali mun fɔ sisan Faransi olu ka wasabulon ye bon 2 de ye bon kelen bɛ yen a fɔ ko assemblée nationale i y'a faamu o jama ka ca kosɛbɛ wasadenw ka ca o ye bon fɔlɔ ye bon 2nan a fɔ ko Sénat olu man ca kosɛbɛ olu ni assemblée ti olu jama ti assemblée bɔ nka hali Mali fɛ yan an fɛ yan ni premier ministre ma baara kɛ a kɛcogo la a ka kan wasaden minnu bɛ yen n'u fɛ a ka baara bila a ka kan u ka ɲini a fɛ a ka baara bila nka a fana kɛcogo de b'a la tɛmɛsira de bɛ yen sɛbɛn bɛ minnu yira parce que ni u ma jɛ ni premier ministre ka baara kɛcogo ye u bɛ sɛbɛn don ni sɛbɛn donna u bɛ fɔ ko i ka baara a ma jɛ n'a ye o bɛ baara taabolo ma an kun minɛ parce que nin bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ a man kan o kɔni an ni fanga ye kan kelen ye o an ni fanga tɛ kan kelen ye o ne hakili la mun ka gɛlɛn jamana kɔnɔ jamana taabolo ɲuman bɛɛ kan k'o de ɲini n'a yɛrɛ ɲɛ b'a la ko jamana tɛ ka taa taabolo ɲuman na a ka kan a ka dankari o la majorité koto la opposition ne ka faso ne ka malien en tant que malien ne bɛ ko faamu cogo min na n b'a faamu ten de donc o hukumu kɔnɔna na ni wasadenw ma jɛ ni baara taabolo ye jamana ka ɲɛtaga la n'u ko k'u bɛ premier ministre ka fanga bila o droit b'u bolo a yamaruya b'u bolo an ka Mali kɔnɔ yan a bɛ Faransi cogo min na o droit kelen min an fana ka wasadenw bolo yan hakili la ko yɛrɛ delila ka tɛmɛ yɛrɛ o yan'a ka kɛ hakili la premier ministre yɛrɛ ye walan bila a ye walan sɛmɛ san 2010 voilà ni ma fili a ko dɔ kɛra premier ministre ye walan sɛmɛ a fɔ ko bon a ma se a ka se vote la donc hakili la jamana bɛɛ n'a ka tiɲɛw don n b'a fɔ cogo min na yɔrɔ dɔw bɛ yen wasabulon na
wasa den kelenw de bɛ yen o ni bon fila tɛ yen quoi bon kelen de bɛ yen comme Mali bɛ cogo min na. nka jamana dɔw ka wasabulon dɔw yɛrɛ de bɛ premier ministre choisi u yɛrɛ cɛla ka dɔ ta k'o kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye walima an b'a fɔ min ma ko premier ministre o bɛ kɛ parce que n ye mun f'i ye n ko jamana fɛnw tɛ a siɲɛw tɛ kelen ye quoi fanga bolicogo tɛ kelen ye jamanaw la fanga bolicogo tɛ kelen ye danfaraw b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a jateminɛ n'i ye Amérique jateminɛ olu ye démocratie ba ye a fɔ ko démocratie ba don yen olu ka wasabulon wasadenw u ka fanga ka bon tellement que place bɛ place la jamana kɔnɔ pour que président ka mɔgɔw suganti k'u bila yen f'i ka taga wasadenw k'i sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ k'i ɲininka o de bɛ Amérique hali bi o de bɛ yen walasa i ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ o de bɛ yen ministre tɛ président ka ministrew bɛɛ bɛ tɛmɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ k'u kan k'a fɔ est ce que u ni ministre ka kan e kana ɲininkali busanmisɛn gɔ i la wasadenw fɛ k'i ɲininka n'u jɛra n'a ye tuma min na n'u ko ko an sɔnna i ka ministeriya bɛ sɔrɔ ka confirmer i y'a faamu o n'a jɔyɔrɔ wɛrɛ bɛ yen mun tɛ ministeriya dɔ ye parce que jamana bonba dɔw bɛ yen baarayɔrɔba dɔw bɛ yen minnu tɛ se ka di bɛɛ ma f'i ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'i ye mɔgɔ ladiri ye olu i bilalen kunna a bɛ komi wari bon mun bɛ yen trésor ɲɛmɔgɔba yen ou bien u ka service de renseignement ɲɛmɔgɔba olu tɛ se ka sigi ni président k'a b'i sigi hali ni président ka di hali ni aw bɛ si ɲɔgɔn fɛ dilan kelen kan a tɛ se k'i sigi ten. f'i ka taa wasadenw ɲɛkɔrɔ u k'i ɲininka u ka sɛgɛsɛgɛli k'i kan n'u y'a mɛn k'a fɔ k'i ye ko kɛ mun man kan u tɛ sɔn n'u ko k'i tɛ k'a ye i tɛ k'a ye donc jamana bɛ n'a baara kɛcogo don ka falen don voilà Angleterre sisan olu ye masaya de bɛ yen a tɛ komi an ka démocratie don nka masamuso de bɛ yen Angleterre i y'a faamu yen ni kalafili kɛra minnu ka wasadenw ka ca wasabulon kɔnɔ olu de bɛ premier ministre sigi Angleterre o de bɛ yen u b'a fɔ Royaume-Uni sinon Angleterre fana ye a danfara de ye Angleterre bɛ yen Écosse bɛ yen Irlande bɛ yen a bɛɛ Pays de Galles a bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na ka kɛ jamana kelen de ye u b'a fɔ Grande-Bretagne masamuso de b'u kunna donc yen fɛ ni kalafili kɛra minnu ka mɔgɔ sugandira wasabulon na olu de bɛ premier ministre sigi ten de don o y'olu ta kɛcogo voilà donc i tɛ se ka fɛn bɛɛ don ɲɔgɔn na o tɛ se ka fɛn bɛɛ don bɛɛ n'i ka jamana te don nka Mangali e bɔra sisan ka kuma dɔ f'i ka kuma kɔnɔna na min ye lamɛrikɛnw ta ye ka fɔ jɔyɔrɔ dɔ bɛna kalifa i la k'i wele ka na i sɛgɛsɛgɛ dalakan na nin bɛ se ka kɛ copier coller ka na anw yɛrɛ fɛnɛ fɛ yan nɔ de hakili la minnu bi fanga parce que an bɛ waati min na sisan n b'a dɔn k'a fɔ a mɛnna a bɛ k'a fɔ ko jamana sariya sunba kan ka yɛlɛma constitution n b'a fɔ ko constitution hakili la n'o constitution bɛ falen an bɛ se ka miiriya ta jamana wɛrɛ la k'a lajɛ fɛn minnu kɛra olu fɛ yen n'a a fɛn bɛ se ka kɛ an fɛ yan n'a ɲuman bɛ se ka las'an ma n ye lamɛrikɛnw ka misali mun di n ka kuma daminɛ la n ye Seku Amadu ka diina ɲɛf'i ye n y'a f'i ye n ko Batumɔgɔ dɔ tun bɛ yen o ye jɛkuluba ye mun tun bɛ kuma Seku Amadu yɛrɛ ka n'a tun fɛ ka sariya mun boli Batumɔgɔ dɔ wasaden ninnu minnu tun bɛ Batumɔgɔ dɔ kɔnɔ Amérique jamana ye mun ɲɔgɔn kɛ a dura tun b'olu bolo Seku Amadu tun tɛ se ka mɔgɔ dɔw sigi yɔrɔ dɔw ɲɛmɔgɔya la n'olu ma jɛn n'a ye i y'a faamu o tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ yan voilà province ba ninnu ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ kɛlɛkuntigibaw ani bolofaraba minnu tun bɛ jamana kɔnɔ n'i kan ka sigi ɲɛmɔgɔya la gouverneur walima préfet fo Batumɔgɔ dɔ k'a fɔ k'u jɛnna n'a ye u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ proposer o tigi place la k'a fɔ nin tɛ se an bɛ fɛ ka karisa de bila nɔ na o de tun bɛ la kelen fana. ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw bɛ ka mi-temps citoyen de lajɛ nin ye jɛmukan kura ye min bɛ yɛlɛlen don sen kan
Tilenyata yɛrɛ jabarani so fɛ ka kɛ ni jɛkulu min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'a ma association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains nin ye jɛkuluba ye min sigilen don anw ka jamana kɔnɔ adamadenya yɛrɛ walima fasoden ɲuman yɛrɛ o kanu bɛ se ka na anw dusukun na cogo min na ka tila ka ɲɛsin kɛ adamaden yɛrɛ ka hakɛ a bɛ se ka latɔbɔtɔ cogo min na ni kuluba in ka wulikajɔ bɛnnen don ma jɛmukan kura walima jɛmukan bilalen don sen kan Tilenyata jabarani so sanfɛ kari o kari ni waati kelen na jɛmukan in bɛ latɛmɛ bi an ka maa welelen Mangal Traoré an bɛ ka kuma wasabulon jɔyɔrɔ min b'a la jamana kɔnɔna na a fanga bɛ se ka kɛ mun ye a ka cɛsiriw bɛ se ka kɛ mun ye ninnu bɛɛ lajɛlen de ye masala ye an ni Mangal Traoré an bɛ ka min walawala ɲɔgɔn fɛ Mangal Traoré n'i ye wasabulon ta k'a lajɛ est-ce que fanga bɛ wasabulon na wa a ka se ka koba dɔ kɛ jamana kɔnɔ o cogoya kelen fana na n'i ye wasabulon ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fanga fana bɛrɛ t'a la bari u b'a fɔ min ma ko dissolution de l'Assemblée jamana ɲɛmɔgɔ waati o waati y'a jɛ a bɛ se ka wasabulon fana kɛ pɔgɔpɔgɔ o fana tɛ a fanga fɛngɛ yɔrɔ dɔ fana an ka jamana kɔnɔna na wa ayiwa n'i ma ko k'e k'i da don a la k'a fɔ fanga bɛ wasabulon bolo ani a dɛsɛ yɔrɔ i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o la. Ne ka faamuyali cogo la ne hakili la fangaba de b'an ka wasabulon na. Fanga b'a la. Fanga b'a la hakili la Mali la nka fiɲɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ni fanga yɛrɛ dir'i ma n'i ma se k'a la a fanga boli a boli cogo la fiɲɛ bɛ se ka don fanga la ne hakili la kɔni o de si n'o tɛ ne ma foyi ye an ka sɛbɛnw kɔnɔ mun b'a fɔ k'a fɔ ko wasadenw bɛ mafiɲɛya fanga fɛ parce que misali mun di sisan i ye tiɲɛ fɔ président bɛ se ka wuli k'a fɔ ko assemblée a bɛ assemblée bɔ yen ka segin bɛ kɛ kalafili kan bɛɛ ka taa so o tɛmɛna o kɛra yan o ka tɛmɛ o kɛra Mali la yan o kɛra yan ka tɛmɛ fɛn na troisième république daminɛ na président Alpha delila ka assemblée dissous o kɛra yan ka tɛmɛ i y'a faamu mais u b'a fɔ cogo min na tubabuw b'a fɔ cogo min na o bɛ komi muru a bɛ tigɛli kɛ fan fila bɛɛ da fila parce que n'i y'a kɛ n'a ma ɲɛ i bolo i tɛ fɛ ni minnu ka baara kɛ olu de bɛ se ka na wasabulon kɔnɔ o fana kɛra misali la jamana wɛrɛw la mun tɛ Mali ye président dɔ delila n t'a tɔgɔ fɔ a kɛra Faransi président dɔ wulila dɔrɔn don la ko parce que k'a ni assemblée mɔgɔw tɛ ka bɛn wasabulon a ye assemblée gɛn ka assemblée dissous nka segin kelen élection kan a tɛ fɛ ni minnu ka baara kɛ olu de nana fanga la donc wajibi a y'olu ka ɲɛmɔgɔ kɛ premier ministre ye o assemblée tɛna ci bilen o la voilà donc o de don donc o de kama an b'a fɔ misali la a bɛ ko muru bɛ tigɛli kɛ fan fila risque de don ni pour que président k'a kɛ f'i ka di yɛrɛ la didalité yɛrɛ la n'i y'a kɛ a bɛ k'i bolo baara ye a bɛ k'i bolo baara ye o b'a yira k'a fɔ fanga bɛ an ka assemblée fangaba de b'a la fangaba de b'a la n ye sera dɔw ma o ye kalafili o ye sariya dɔrɔn tali n da ser'o dɔrɔn de ma o mais n'i y'a sɛgɛsɛgɛ o bɛ se k'a bɛ bi k'a fɔ ko ministre dɔ bɛ yen k'a fɔ ministre dɔ ko bon k'ale ka programme ye nin miliyari hakɛ de ye ou nin miliyɔn hakɛ de don u ye nin wari musaka hakɛ don projet la yɔrɔ dɔ la a ka droit b'u bolo ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ ministre ye mun fɔ est ce que a baara bɛ ka kɛ est ce que a fɔra ko minɛn mun kan ka san est ce que a minɛnw sanna minɛn minnu sanna est ce que a minɛnw ka ɲi u b'a ko commission d'enquête o droit bɛ wasadenw bolo waati bɛɛ u bɛ se ka wuli k'a sigi ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ jamana taabolo jamana fanga boli cogo la ni fiɲɛ mun bɛ yen n'u ma mun faamu droit b'u bolo ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka faamuyali sɔrɔ a la i y'a faamu ka ko ɲɛɲini ka sɛgɛsɛgɛli kɛ voilà ka tɛmɛ o tɛmɛnen ka bɔ yen u b'a fɔ ma ko mission d'information ka wuli dɔrɔn k'a fɔ parce que an b'a dɔn bi an bɛɛ b'a dɔn Mali gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen an yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na Mali camancɛ yan fan n'o ye Segu mara ni Mopti maraw ye u b'a fɔ ko jamana ma lakana ka ɲɛ o yɔrɔ ninnu na u bɛ se ka wuli bi ka taa an bɛ taa mission d'information kɛ ka taa malidenw ɲininka yen ko bɛ ka kɛ cogo jumɛn u yɛrɛ hakilila ta ye jumɛn ye bi mun bɛ ko mun bɛ sen na wasaden bɛ se k'o kɛ ka sɔrɔ hali ni e tɛ Mopti wasaden walima ni tɛ Segu wasaden Mopti n'i donna wasabulon kɔnɔ ka ban i tɛ Mopti wasaden bilen o o banna o e tɛ Sikaso wasaden non o b'a fɔ cogo min na i tɛ Kulukoro wasaden voilà i bɛ yen jamana de kama i bɛ yen Mali de kama
ni wasaden tara ka ban voilà i tara jamana bɛɛ de voilà i taara jamana bɛɛ de a ka kan i yɛrɛ i bɛ bɔ yɔrɔ min na ni gɛlɛya mun bɛ yen i ka se k'a kuma lase mais i ma ta olu tɛ se k'i bɔ yen bilen o ten o i tɛ olu ka ciden ye bilen o e jamana ka ciden de ye bari ni y'a faamu awɔ n y'a faamuya voilà ayiwa Mangali Tarawele ne bɛ fɛ ka ɲininkali min tɛnku o la o de ye n'i ye wasabulon ta k'a lajɛ a sigicogo bɛ cogo jumɛn na n'i ye a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ɲɛmɔgɔ b'a la kulukulu sigilen don a kɔnɔ an b'a fɔ minnu ma ko mission olu baaraw bɛ boloda cogo di ni aw donna wasadenw mana bila wasabulon kɔnɔna na u yɛrɛ de bɛ jateminɛ kɛ ka ninnu baaraw bila sen kan sa wa walima a kisa bɛ cogo di bon bakuruba la parce que n'i ko k'i bɛ don ka bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an bɛ sɔn ka mɛn a kuma la mais bakuruba la ni wasabulon mana sigi u bɛ jɛkulu dɔ bila sen kan mun ka kɔrɔ ni bɛɛ ye o bɛ sigi o de bɛ k'a ɲɛmɔgɔ ye ani bɛɛ ka kɔrɔ ni minnu ye bɛɛ ka kɔrɔ ni minnu fila ye donc a bɛ kɛ mɔgɔ saba olu de bɛ sigi maintenant bureau bɛ sigi u b'a fɔ u bɛ bureau sigi président pour que ɲɛmɔgɔ ka se ka sɔrɔ wasabulon na ni ɲɛmɔgɔ sigira tuma min na o bɛ kɛ baara fɔlɔ ye o bɛ kɛ baara fɔlɔ ye ni ɲɛmɔgɔ mana sigi tuma min na ɲɛmɔgɔ dankanw fana bɛ sigi n'i y'an ka sɛbɛnw jateminɛ n'i ma fili ɲɛmɔgɔ dankan 10 de bɛ yen mun bɛ fara président kan ɲɛmɔgɔba yɛrɛ kan ani u b'a fɔ minnu ma ko secrétaire parlementaire olu fana ye 10 de ye ani caisseur minnu bɛ wariko ni fɛnw nafolo ko musaka ko ninnu minnu bɛ olu ɲɛnabɔ olu a f'olu ma ko caisseur olu bɛ sigi bureau la bureau mana sigi président bɛ sigi de san 5 i y'a faamu tɔ ninnu minnu bɛ yen n'o ye président ɲɛmɔgɔw ka dankan minnu bɛ yen olu ka mandat bɛ kɔsegin san o san a bɛ falen a bɛ falen a bɛ se ka kɛ u tila ka taa tuguni a bɛ se ka kɛ fana mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka ta o place la i y'a faamu mais san o san normalement olu ka segin bɛ k'olu ka mandat kan fo ka san 5 dafa n'olu sigira u bɛ commission sigi mais n bɛ fɛ ka mun fɔ ɲɛmɔgɔ dankan minnu ni secrétaire parlementaire minnu kan ka sigi olu bɛ sigi ka wasabulon yɛrɛ wasadenw tilacogo jateminɛ ka jateminɛ parti minnu jama ka ca minnu jama man ca mais fɛɛrɛ ka tigɛ pour que bɛɛ ka se ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ voilà c'est très important ni de bɛ bila sen kan voilà o de bɛ bila sen kan pour que bɛɛ ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ k'a fɔ ko parce que ne ye député kelen de bɛ n bolo député 2 de bɛ n bolo an ka parti ye député kelen de sɔrɔ voilà an da tɛ foyi la an kɔni bɛ an sigi yen dɔrɔn o ko tɛ u b'a fɔ jɛ ka baara don voilà jɛ ka baara il faut que bɛɛ ka se ka sigi ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛnen ka bɔ yen i ye commission ko fɔ commission bɛ sigi o ye baarakɛjɛkuluw de ye commission bɛ sigi commission n'i ye commission ninnu jateminɛ n'i y'u yɛrɛ tilacogo jateminɛ a bɛ komi ministresow bɛ tila nɛmɛ cogo min na jamana kɔnɔ parce que commission bɛɛ bɛ sigi k'i ɲɛsin fɛn dɔ ma jamana lahalaya voilà misali la commission dɔ bɛ yen u ka baara tɛ foyi ye kiriko mana wuli ou bien kiiri sɛbɛn mun bɛ yen tribunal baara ni fɛn ninnu sariyaso baara ninnu olu ka commission u y'u ɲɛsin o dɔrɔn de ma commission dɔ bɛ yen an ni jamana wɛrɛ ɲɔgɔn cɛ baara minnu ma ɲɔgɔn cɛ walima maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka baara o commission fana bɛ yen misali la ainsi de suite dɔw bɛ yen olu ɲɛsinnen bɛ sɛnɛkɛlaw ma dɔw bɛ yen olu ɲɛsinnen bɛ jagokow ma dɔw bɛ yen olu ɲɛsinnen don lakolikow ma ani baarako donc ni sariya sɛbɛnw labɛnna parce que n ye mun f'i ye kuma daminɛ na ni sariya sɛbɛn labɛnna sariya sɛbɛn bɛ se ka labɛn ni sira fila ye sira filaw o ye ministres ka sira ye olu de ka teli ka dayɛlɛ ka sariya sɛbɛnw labɛn k'a ci wasabulon na filanan o ye wasaden minnu yɛrɛ bɛ wasabulon kɔnɔ droit b'u bolo u ka sariya sɛbɛn labɛn proposition voilà e bɛ se k'a fɔ en tant que e ye wasaden de ye nin ko bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ a man kan ne fɛ sariya ka ta nin ko kan n'a taara n bɛ fɛ ni mɔgɔ min y'a ko sɔsɔ a ka ɲangi nin ɲangili la i b'a labɛn i b'a ci commission na
y'a faamu ni sɛbɛnw cira commission na a ka kɛ kiriko sɛbɛn ye san kiriko sariya ye a bɛ ci commission mun bɛ yen minnu ɲɛsinnen bɛ kiriko ma olu bɛ baara kɛ ɲɛ mun f'i ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ministre wele ka dɔnnikɛlaw wele a ko kan ka fɛnw bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ ni fɛn bɛ se ka fara kan walima ni a bɛ cogo min na n'a ma ɲi ni fɛn bɛ se ka fara kan ou bien ni fɛn bɛ se ka bɔ a la parce que fɛn min b'a la a ka ca o fana bɛ se ka kɛ o a bɛ se ka kuma ka fɛn caman fara kiri sɛbɛn kɔnɔ k'a sɔrɔ o bɛɛ kun tɛ an bɛ se ka dan bakuruba 1 2 3 an bɛ se ka dan o ma donc olu b'o jateminɛ k'o fɛsɛfɛsɛ k'o bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka labɛn ka taa n'a ye u b'a fɔ o ma ko plénière a bɛ vote bɛ taa k'o de la vote bɛ taa k'o de kan donc ni mɔgɔw jɛnna n'a ye sɛbɛn bɛ tɛmɛ n'u ma jɛn n'a ye fana sɛbɛn tɛ tɛmɛ donc o commission ninnu kɔnɔ minnu ni fanga bɛ kan kelen fɔ olu bɛ ka a commission sugu la minnu di fanga fana tɛ kan kelen fɔ olu fana wajibi fana bɛ ka commission na alhamdulillah donc bɛɛ mɔgɔw bilalen t'u dan ma assemblée kɔnɔ wasabulon kɔnɔ alhamdulillah Mangal Traoré an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna k'an ka wele jaabi bi ka na jɛmukan kɛnɛ kan ni an b'a fɔ a ma militant citoyen fasoden ɲuman walima faso yɛrɛ cakɛ bondaso minnu bɛ jamana kɔnɔ a bɛ se ka dɔn malidenw yɛrɛ fɛ cogo min na e ma hakili juru caani ne ye kiiritigɛla ye an bɛ se ka fɔ ten tɔ cogo la i ye jɔyɔrɔ caman golo fa anw ka jamana kɔnɔ hakaja ka se Mali yɛrɛ kɔkanna ma an bɛ foli lase ma e min sɔnna k'an ka wele jaabi ka se ka na fɛsɛfɛsɛri walima walawalali kɛ min b'a to jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ Mali yɛrɛ wasabulon kan walima an b'a fɔ min ma nanzarakan na assemblée nationale wa an b'a jigiya fɛnɛ ka fɔ faamuyaliba sɔrɔla an ka ni barosigi na an bɛ foli lase e ma ka ɲini Ala fɛ Ala ka diɲɛ waati wɛrɛ don ani aw bɛɛ lajɛlen garisigɛ la jɛmukan in a labɛnna projet foot express citoyen fɛ jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains ka taa se Danemark lasigiden so min bɛ an ka jamana kɔnɔ u ka dɛmɛ FAMOK olu ka bolodi ɲɔgɔn ma o de kɛra sababu ye ka ni jɛmukan in bila sen kan ni an b'a fɔ a ma militant citoyen kari o kari jɛmukan min bɛ tɛmɛ tele ɲɛta yɛrɛ jabarani so sanfɛ an b'a fɔ Ala ka kari nata fara an si kan. Aw bɔra ka jɛmukan min lajɛ a hakilina ɲuman o bɔra APCDH ka projet foot citoyen express la a jukɔrɔma dondonba o ye Danemark ambassade ye ale ni FAMOK. وعشت وأبقى أدعو أن يحفظه الله وطني وطني الغالي وطني وطني الغالي وطني ما أجمله وطنا يبدو روضا حلوا حسنا